Salam alaikum l'équipe, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah تكونوا بخير. Donc Inch'Allah في هاد la vidéo راح نديرو la néoglucogenèse, d'accord? Donc c'est donc tout d'abord c'est bon appeler la néoglucogenèse ou la gluconéogenèse, d'accord? Donc c'est la même appellation. Donc c'est quoi la néoglucogenèse? Donc l'équipe déjà رانا درنا la glycolyse, درناها déjà. Donc la glycolyse c'est un processus de transformation. Bien, c'est une série de réactions de transformation de glucose d'une molécule de glucose vers deux molécules de pyruvate. D'accord? من بعد هذيك البيروفات عندها des destins. D'accord? Soit تدخل cycle de Krebs, soit. في هذه la vidéo إن شاء الله راح نديرو la néoglucogenèse. Donc c'est quoi la néoglucogenèse? Donc c'est de la synthèse du glucose à partir de substances non glucidiques. D'accord? C'est-à-dire, نخدمو le glucose, donc c'est la fabrication de glucose ou bien la synthèse de glucose à partir des substances non glucidiques. C'est-à-dire, نخدمو le glucose من مواد غير سكرية. D'accord? Donc, voilà. Par exemple, la pyruvate, le lactate, la lanine, le glycérol, les acides aminés, etc. d'accord. كاين واحد دوكا يشوف البيروفات يقول لي كيفاش البيروفات، يقول لي كيفاش من البيروفات نجيبو الجلوكوز. بورتون في لا غليكوليز نروحو من الجلوكوز للبيروفات. دونك كيفاش من البيروفات نولو للجلوكوز؟ داكور. دونك هذا لو بروسيسوس هذا نستعملوه pendant le jeûne entre les repas. D'accord? يعني كي تكون كاينة une faible quantité de glucose. Tout simplement, puisque نخدمو le glucose à partir des substances كيما البيروفات كيما اللاكتات كيما l'alanine كيما الجليسيرول كيما les acides aminés. Donc كاين une carence ولا كاين un manque تاع le glucose dans l'organisme. D'accord? Donc le besoin des cellules, il demande de plus en plus de concentration de glucose. D'accord? Donc voilà, c'est la synthèse. Bon, ça se passe 90% le foie. Donc la néoglucogenèse, en principe, ou bien sera avec une grande quantité le foie. D'accord? Ou avec presque 10%. Ça le cortex rénal, d'accord, c'est-à-dire dans le haut ou bien au-dessus des reins, d'accord. Ou avec une quantité très 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 petite les intestins, d'accord. Donc ça se passe, la néoglucogenèse, ça se passe aussi les intestins, d'accord. Donc on a c'est de la synthèse du glucose à partir de substances non glucidiques. Exemple, la pyruvate, le lactate, l'alanine, le glycérol, les acides aminés. Donc, واحدة من هذو تقدر دير لنا le processus de la néoglucogenèse. وين في الفوا ولا في généralement في الفوا ولا في le cortex rénal ou bien avec une petite quantité les intestins. D'accord. Donc, sera la fabrication de glucose, on a ou bien, donc voilà, elle intervient pendant le jeûne ou bien entre les repas. C'est-à-dire qu'il ما تكونش كاينة une alimentation en glucose. يعني كي ما ناكلوش شي حاجة فيها الجلوكوز، كي يكون كاين ان مونك ولا. D'accord. Donc قال لك le lactate, l'alanine et le glycérol et les précurseurs les plus importants. D'accord. Donc le lactate, l'alanine et le glycérol. Donc بالعقل دوك نشوفوهم exactement وشنو هم هذوما. D'accord. Les précurseurs les plus importants, c'est-à-dire les composés ou bien les substances non glucidiques, الغير سكرية، المواد الغير سكرية اللي درنا لا نيوغلوكوجيناز، c'est-à-dire à partir من هاد لي برودوي يولي عندنا جلوكوز. يعني شكون هما اللي يديروا بزاف هذه لا نيوغلوكوجيناز؟ سي دو لاكتات، لارانين اي غليسيرول، c'est-à-dire كثر من البيروفات. داكور. دونك تصرى لا نيوغلوكوجيناز كثر من البيروفات في اللاكتات والاlanine والجليسيرول. داكور.
Les précurseurs, c'est-à-dire الحاجة اللي نبداو بها ou bien le composé initial ou bien voilà. Donc نبداو في les réactions de la néoglucogenèse. Donc tout d'abord لازم نعرفو قبل le principe باش نبداو هاد les réactions chimiques. D'accord. Donc قلنا بلي la néoglucogenèse c'est نبداو من produit par exemple pyruvate ou la lactate ou la l'alanine ou la glycérol ou les acides aminés ماشي كامل les acides aminés à part la leucine. La leucine ما تقدرش دير la néo sinon les 19 acides aminés الاخرين كامل يديروا la néoglucogenèse. D'accord. Donc on a le titre A à partir de pyruvate, c'est-à-dire le titre où راح نديرو فيه la néoglucogenèse من البيروفات c'est-à-dire نروحو من البيروفات للجلوكوز. داكوغ كي حنا في لا غليكوليز قلنا بلي من الجلوكوز للبيروفات مع الاخر يكون عندنا بيروفات، و في لا نيوغلوكوجينيز رانا نقولو بلي من لا بيروفات نولو للجلوكوز، سيتادير كاين دي رياكسيون اللي يتشابهو في لا غليكوليز، يتشابهو مع دي رياكسيون كاين ديجا في لا غليكوليز درناهم ديجا. داكوغ دونك à partir de pyruvate. D'accord, donc راح نديرو la néoglucogenèse à partir من البيروفات. c'est-à-dire من البيروفات راح نروحو للجلوكوز. داكوغ c'est-à-dire راح نديرو العكس تاع لا غليكوليز، بي كاين كالكو ديفيرونس مع الجليكوليز. داكوغ راح نروحو من البيروفات للبي او بي ولا من البيروفات للفوسفو اينول بيروفات. حنا قلنا ديجا ou bien في لا غليكوليز لا dernière réaction سي من البي او بي من الفوسفو اينول بيروفات منو لي نروحو للا بيروفات. داكوغ مي دوكا قلنا بلي نعاودو نولو اللور، سيتادير من البيروفات نولو للبي او بي، نولو للفوسفو اينول بيروفات. كيفاش تصرا هاد لا رياكسيون؟ داكوغ دونك نبداو منا باردون. دونك فوالا دونك نبداو من هاد لا رياكسيون. داكوغ دونك لازم تفهموا بلي لا رياكسيون الاولى تصرا نصها في لا ميتوكوندري والنص الاخر يصرا في السيتوزول. داكوغ بويسك البيروفات يكون في البيروفات يكون في واسمو يدخل للميتوكوندري، دونك راح يصرا كالكو رياكسيون باش يخرج من الميتوكوندري. داكوغ دونك في لا ميتوكوندري قلنا بلي يكونوا عندنا دو موليكول دو بيروفات ولا اون موليكول دو بيروفات. ليسونسيال تكون عندنا بيروفات، من بعد بيروفات تولي اوكزالو اسيتات. داكوغ بار اون بيروفات كاربوكسيلاز لي افيك لا بيوتين. داكوغ دونك من البيروفات يولي عندنا اوكزالو اسيتات par la pyruvate carboxylase. Et dans cette réaction, nous avons la consommation d'une molécule d'ATP et la libération d'une molécule d'ATP plus le phosphore inorganique. D'accord. On obtient l'oxaloacétate. D'accord. L'oxaloacétate, avec une réaction, nous allons avoir la malate. Cette réaction est catalysée par l'enzyme de la malate déshydrogénase mitochondriale, qu'un mitochondrial ou qu'un cytosolique, d'accord. Donc, par cette enzyme, nous avons la consommation d'une molécule de NADHH+, et on obtient le NAD+. D'accord. La malate راح تخرج من الميتوكوندري وتروح للسيتوزول. داكوغ تريح سو فورم مالات ماشي راح تبدل. هاد لا مالات تولي لنا اوكزالو اسيتات باغ اون مالات ديزيدروجيناز سيتوزوليك. داكوغ دونك كاين مالات ديزيدروجيناز ميتوكوندريال وكاين سيتوزوليك هكا. دونك لوكزالو اسيتات راح يولي لنا فوسفو اينول بيروفات بي او بي. داكوغ دونك لو برودوي لافون-ديرنيي في الجلوكوز، سيتادير رانا ولينا من البرودوي ديرني لافون-ديرني ونعاودو نولو حتى باش يولي عندنا جلوكوز. داكوغ هادي سي جوست باش تعرفوا وين رانا ويتو. داكوغ دونك فوالا باغ لا بون قلنا كان عندنا لوكزالو اسيتات باغ اون بي او بي كاربوكسيكيناز سيتادير فوسفو اينول بيروفات كاربوكسيكيناز.
Donc, l'enzyme, elle va réaliser une réaction de phosphorylation. D'accord? Donc, l'oxaloacétate, il est diphosphorylé. L'enzyme, ou avec l'aide d'une molécule de GTP, on obtient une molécule de GDP. Donc, le phosphore licane, le GTP, il va être lié à l'oxaloacétate pour obtenir le PEP, le phosphoinol pyruvate. D'accord. Et la libération d'une molécule de, ou bien, voilà, d'une molécule de CO2, pardon. Donc, l'étape الأولى هذه كامل اللي درناها قلنا بلي la première étape تصرى la mitochondrie من بعد le malade يخرج par la navette, d'accord, يخرج par la navette, il rejoint le cytosol. Donc من بعد يعاود يدير des réactions pour avoir le phosphoinol pyruvate, d'accord, le composé l'avant-dernier la glycolyse, d'accord. Donc voici les réactions, bien la réaction globale le pyruvate le PEP, c'est-à-dire la réaction totale, c'est-à-dire كي نقول لك réaction ما تدخلها ما والو، c'est-à-dire شحال كونسومينا، واش كونسومينا، واش ولا يعني وشنو هما الامور اللي كونسوميناهم، وشنو هما الامور ولا النواتج ولا لي برودوي اللي ولاو عندنا. داكوغ تو سامبلومون، يعني كي تفهم هذا ديرو وحدك، ما يخلعك معادله ما والو. مع الاول بدينا ب 2 موليكول دو بيروفات اون فا دير، داكوغ، باسكو في لا فان تاع لا غليكوليز راح يكون عندنا 2 موليكول دو بيروفات، داكوغ، سي بور سا كتبنا 2 موليكول دو بيروفات، هذا ما كان. Donc 2 molécules de pyruvate. Nous avons aussi la consommation de 2 molécules d'ATP. C'est-à-dire, voilà, ATP ou la réaction deuxième. Donc nous avons 2 molécules d'ATP. Ou nous avons la consommation de 2 molécules de GTP. Hamak. Pardon. Hayak. C'est pour ça que je comme 2 GTP. Voilà, c'est-à-dire GTP تاع هذه الرياكسيون GTP تاع الرياكسيون اللي كيما هذه، بيسك عندنا دو بيروفات، داكور، سي بور سا كتبت دو. دونك دو GTP، دونك راح يقول لي عندنا دو PEP مع الاخر، راح يولوا عندنا دو فوسفوينول بيروفات، داكور، راح يولي عندنا دو ADP، c'est-à-dire هاياك لا دي بي هذه ولا دي بي تاع رياكسيون دوزيام، راح يكون عندنا دو ADP، وراح يكون عندنا دو GDP، فوالا، وراح يكون عندنا دو بي تاع لا تي بي اللي تخرج هنا، قلنا كونسوماسيون دا تي بي و ليبيراسيون دو لا دي بي بلس لو فوسفات انورغانيك، داكور. دونك فوسفات انورغانيك تاع رياكسيون 1 رياكسيون 2، داكور. دونك سي بور سا. كاين واحد يقول لي نسينا حاجه، دونك نعطيكم وقت تقولوا لي واش نسينا. نسينا le NAD HH+ و NAD+، دونك هذو ما نسيناهم. كاين يقول لي علاش ما كتبناهمش. هنا كان عندنا كونسوماسيون دو NAD HH+، سيتادير نديروها هنايا، داكوغ، و ليبيراسيون دو NAD+ نديروها هنايا، داكوغ. من بعد هنا كان عندنا كونسوماسيون دو NAD+ نديروها هنا، و NAD HH+ نديروها هنا. من بعد يروحوا NAD H مع NAD H و NAD+ مع NAD+، سي بور سا في لا رياكسيون ما خرجتش. هذا ما كان، يعني كي ديرها لو كان درتو ناد اش بلس وناد بلس وهنا ناد اش بلس وهنا ناد بلس ماكمش غالطين، فهمتوا كيفاش؟ دونك كي درناها وراحت، هذا ما كان. دونك فوالا ليكيب، هذه هي لا رياكسيون الاولى من البيروفات للبي او بي، الفوسفوينول بيروفات، داكوغ. هذه هي لا رياكسيون. الرياكسيون دوزيام نعاودو نولو من البي او بي نزيدو نعاودو نولو اللور في لا غليكوليز، سيتادير رانا نولو اللور في لا رياكسيون تاع لا غليكوليز، نولو من البي او بي فوسفوينول بيروفات للفريكتوز 1,6 بيفوسفات، داكوغ. حنا في لا غليكوليز نروحو من الفريكتوز 1,6 بيفوسفات للبي او بي. كاين دي رياكسيون من بعد باش نوصلو للبي او بي، مي هاد الخطره نعاودو نولو اللور العكس من البي او بي، ومن بعد يصراو دي رياكسيون باش نولو الفريكتوز 1,6 بيفوسفات. كيفاش نولو الفريكتوز 1,6 بيفوسفات؟ تولي سبونطانيمون بار لي رياكسيون ريفرسيبل، داكوغ، séquence des réactions
glycolytique réversible, le sens inverse. Le sens inverse تاع واش تاع la glycolyse tout simplement. D'accord. Mais le PEP نولو le fructose 1,6 biphosphate. D'accord, pardonnez-moi. نجيب لكم الورقة تاع الجليكوليز. Là vous allez bien comprendre واش راني نحكي. Donc حنا قلنا بدينا في لا glycolyse بدينا من الجلوكوز pardon. Donc في la glycolyse بدينا من الجلوكوز par une série de réactions. من بعد on a obtenir le pyruvate. D'accord. في la réaction الأولى في la réaction الأولى هذه la réaction كامل nous avons obtenu le PEP à partir du pyruvate. D'accord. C'est-à-dire le pyruvate ولينا لهنا. C'est-à-dire هاد les séries de réactions رحنا منا لهنا. D'accord. Ou la réaction deuxième قلنا قلنا نروحو من PEP le fructose 1,6 biphosphate. D'accord. هنا ال PEP وين راه؟ PEP هاواك. نولو هكا حتى نوصلو لهنا. le fructose 1,6 biphosphate. حنا في الجلوكوز قلنا ديجا بلي هاد لي رياكسيون réversible, c'est-à-dire كيما نقدروا نروحوا هكذا كيما نقدروا نولوا هكذا. c'est-à-dire يقدروا هاد لي رياكسيون يولوا هكذا وحدهم. D'accord. Donc nous avons pas تمام ما نسحقوا حتى حاجه pour réaliser هاد لي séries de réactions pour obtenir le fructose 1,6 biphosphate. D'accord. قلنا باللي كاين 3 رياكسيون irréversibles, c'est-à-dire ما نعاودوش نولوا اللور، ما نقدروش نولوا اللور من الجلوكوز 6 فوسفات، ومن الفريكتوز 6 فوسفات للفريكتوز 1,6 بيفوسفات، ومن البيروفات من البي او بي للبيروفات. دوكا درنا لا رياكسيون ايريفيرسيبل الاولى، عاودنا ولينا اللور با لا سيري د رياكسيون اللي درناها من البيروفات للبي او بي. دوكا من البي او بي للفريكتوز 1,6 بيفوسفات هاد لي رياكسيون كامل يصراو وحدهم puisque ils sont des réactions réversibles. D'accord. Donc voilà. Donc on a mis le PEP jusqu'au fructose 1,6 biphosphate. Donc on a la séquence des réactions glucolytiques réversibles, le sens inverse de la glycolyse, les فهمتكم هذا وين. D'accord. Donc le PEP يولي 2 phosphoglycérate، مع 2 phosphoglycérate يولي 3 phosphoglycérate، من بعد 3 phosphoglycérate يولي 1 3 biphosphoglysérate، من بعد glycéraldéhyde 3 phosphate، من بعد fructose 1,6 biphosphate. هاد لي رياكسيون قلنا بلي سي دي رياكسيون ريفيرسيبل، دونك عاودنا ولينا درنا العكس تاع لا غليكوليز. اللي حفظ لا غليكوليز ما يصرالوش مشكل هنايا. سي فوز افي دي بروبليم في لا غليكوليز هنايا تعاني من الاخر. داكور. دونك هذه هي لا رياكسيون واش استعملنا واش نتج. داكور. بلا ما نديطايي عاودوا شوفوا لا غليكوليز، ديروا العكس تاع لي زيتاب تاع لي رياكسيون هذو. في لا غليكوليز رحنا هكذا ودوكا نعاودو نولو تسمى العكس. دونك كي ديروا العكس تاع لي رياكسيون فوالا عندنا دو كونسوماسيون دو موليكول دو بي او بي فوسفوينول بيروفات، كونسوماسيون دو موليكول دو H2O ATP نات HH+. من بعد ولا عندنا فريكتوز 1,6 بيفوسفات. داكور. مع 2 ADP 2 PI plus 2 NAD plus. داكور. دونك هذه tout simplement عاودوا له لا غليكوليز ou essayer d'inverser les réactions. Voilà le sens inverse de glycolyse. D'accord. دوكا راه عندنا le fructose 1,6 biphosphate. Pardonnez-moi. Donc ولينا في لي رياكسيون، هاد لي رياكسيون ريفيرسيبل عاودنا ولينا هكا، عاودنا ولينا دوكا رانا هنايا، رانا في الفريكتوز 1,6 biphosphate. دوكا كومون on peut passer من fructose 1,6 biphosphate vers le fructose 6 phosphate. D'accord. Mais le fructose 6 phosphate vers le fructose 1,6 biphosphate, c'est une réaction de glycolyse réalisée par la PFK1, le phosphofructose kinase. Le phosphofructokinase. D'accord.
par consommation d'une molécule d'ATP et on obtient molécule de ADP plus un proton. D'accord, donc la réaction va commencer le fructose 1,6 biphosphate vers le fructose 6 phosphate. Comment? Donc voilà. Donc on a le fructose, pardon. Donc voilà, le fructose 1,6 biphosphate, le fructose 6 phosphate par, ou bien la réaction, c'est une réaction irréversible, pardon. C'est une réaction irréversible, mais le fructose 6 phosphate, le fructose 1,6 biphosphate, mais l'axe sera par l'enzyme 2 appelé fructose 1,6 biphosphatase. L'abréviation c'est le FBP1. Les abréviations gardez-les parce que c'est des réactions ou bien c'est des abréviations très importantes. بعد les résumés تلقاو غير هذه FBP1 هنا تلقاو PFK1 كاين PFK2 كاين FBP2. C'est pour ça que حفظوا les abréviations parce que c'est très important. مع الاول افهم لو برينسيپ، افهم واش راك دير، افهم وين راك، اسكو راك في الميتوكوندري ولا في لاسيتوزول. هنايا وين رانا ليكيب؟ رانا في سيتوزول. داكور، قلنا غير مع الاول من البيروفات البي او بي تصرا النص تاع رياكسيون تصرا في الميتوكوندري، سينو لا سويت كامل تصرا في سيتوزول. داكور تري بيان. دونك قلنا الفريكتوز 1,6 بيفوسفات، الفريكتوز 6 فوسفات sera par la fructose 1,6 biphosphatase. C'est la FBP1. D'accord. Donc, on a هنايا دوكا رانا هنايا fructose 6 phosphate. Fructose 6 phosphate باش نولو et on obtient le glucose 6 phosphate. من الفructose le glucose, c'est-à-dire c'est une isomérisation. Voilà, c'est un terme biochimique. C'est très important l'équipe. Donc, le fructose 6 phosphate vers le glucose 6 phosphate. Voilà, réalisé par l'enzyme phosphoglucoisomérase. Donc, il va réaliser une isomérisation. Quelle isomérisation? Ou quelle transformation de fructose vers glucose? C'est-à-dire, une cytose vers un aldose. D'accord? Donc c'est très important هاد لي تيرم هذوما. من بعد قلنا راح يولي عندنا جلوكوز 6 فوسفات. من الجلوكوز 6 فوسفات كيفاش نعاودو نولو للجلوكوز et on obtient le produit final تاعنا تاع la néoglucogenèse. Comment? Donc le glucose 6 phosphate vers le glucose simple, ordinaire on va dire. Glucose 6 phosphate vers glucose, consommation d'une molécule de H2O et la libération de PI. علاش la libération de PI? علاش? Parce que le PI c'est quoi? C'est du phosphate ou bien c'est du phosphore, d'accord? Donc le phosphore منين جانا il a été libéré من glucose 6 phosphate. قلنا glucose 6 phosphate ou le glucose, c'est-à-dire le phosphate qui a été اللي كان مربوط le carbone numéro 6 qui نقولو G6P. 6P c'est quoi? C'est phosphate lié dans le carbone numéro 6. D'accord? Donc avec le phosphate il a été libéré tout simplement. C'est pour ça qu'on a le phosphate. هذه هي la réaction. C'est une réaction catalysée par le glucose 6 phosphatase. D'accord? Le glucose 6 phosphatase. هذا الانزيم كاين غير في الفوا. داكور كاين في الفوا وكاين في لي ران. glucose 6 phosphatase. شوفوا مليح على هاد لي زونزيم. شكون هما لي زونزيم لي بلوز امبورطون؟ سي لي زونزيم وين قلنا كانت كاينه رياكسيون irréversible. هما كامل امبورطون مي شكون اللي لازم تخلوهم في راسكم باسكو نسحقوهم في لا ريغولاسيون. داكور puisque la glycolyse et la néoglucogenèse, c'est des réactions inverses. Glycolyse, le glucose, la pyruvate,
وفي لا نيو نروحو من البيروفات للجلوكوز. دونك ولا بد انه تكون كاينه ريغولاسيون بيناتهم. داكوغ، ما يقدرش الجسم هكذا يدير زوج عمليات كيميائيه في نفس الوقت. ما يقدرش شغل اي لوجيك يخدم الجلوكوز و او ميم طون يستعمل الجلوكوز. سي اي لوجيك. دونك سوا الكور يخدم الجلوكوز سوا يستعملو سوا يخدمو. من الاخر ما يقدرش يديرهم في زوج في وقت واحد. سي اي لوجيك، سوا الكور يسحق السكر سوا ما يسحقش. هذه هي. دونك سي دي زونزيم تري امبورطون بور تغارديوهم وتحفظوهم. لا ريغولاسيون اوسي. داكوغ. دونك سي كوا لي زونزيم لي بلوس امبورطون؟ هما كامل سي دي زونزيم امبورطون وبلا بيهم ما تصراش لا رياكسيون. مي لي زونزيم de réaction irréversible, c'est des enzymes très importants. Nous avons la hexokinase ou bien la glucokinase, c'est-à-dire les deux. Il peut réaliser la réaction l'oula, la glycolyse. On a c'est des réactions. C'est une réaction irréversible, donc l'enzyme c'est très important parce que c'est l'enzyme de régulation. تعديل تاع la glycolyse مع la néoglucogénèse. Nous avons l'hexokinase ou glucokinase. Nous avons la phosphofructokinase ou bien la PFK1, d'accord? Et nous avons la pyruvate kinase. Donc, les trois enzymes, c'est des enzymes très importants. اكتبوهم à côté ولا, d'accord? وعندنا pardonnez-moi, la néoglucogénèse, nous avons les trois enzymes les plus importants. Nous avons la pyruvate carboxylase, d'accord? Nous avons aussi la fructose 1,6-biphosphatase, la FBP1, et nous avons aussi la glucose 6-phosphatase. Si vous vous souvenez bien du glucose 6-phosphatase, nous avons fait l'enzyme la glycogénolyse. في la fin de la glycogénolyse, on a le glucose 1-phosphate, il devient glucose 6-phosphate avec une phosphoglucométase, d'accord? Même le glucose 6-phosphate dans le foie, essentiellement, il peut يولي glucose par une glucose 6-phosphatase, d'accord? هذيك في la glycogénolyse. Mais هذا l'enzyme aussi il est utilisé le phénomène ou bien le processus de la néoglucogénèse. D'accord. Donc l'équipe شفتوا هاد les séries de réactions بديناهم le pyruvate et on a obtenu à la fin le glucose. D'accord. Donc tout simplement هذو هما les réactions. J'espère que ما كانوش واعرين. Donc nous passons maintenant vers le bilan total. Le bilan total تاع واش تاع la néoglucogénèse à partir de pyruvate vers glucose. Donc هذو كامل les réactions نديرو le bilan تاعهم. D'accord. Nous avons deux pyruvates comme produit, pardon, comme substrat ou bien comme متفاعلات ولا voilà. Nous avons la consommation de 4 molécules d'ATP. Nous avons la consommation de 2 molécules de GTP. Nous avons la consommation de 2 molécules de NADH+. هذه la deuxième titre. Même comme produit, nous avons le glucose. Nous avons 4 molécules d'ADP. D'accord? Nous avons 2 molécules de GDP, nous avons 2 molécules de NAD+, et nous avons 6 molécules de phosphore inorganique. Voilà, la synthèse du glucose consomme 6 liaisons riches en énergie. L'équipe, باش نختصرها عليكم لازم تفهموا حاجة. إذا كنتم حابين تميتريزيو لا نيوغلوكوجينيز بور لي جون اللي شافوا لا فيديو حتى لهاد الدقيقة،
déjà نص ساعة, déjà 30 minutes, d'accord. Si vous avez des problèmes, قراو la glycolyse مليح, d'accord. Parce que كاين بزاف des termes ou bien des réactions inversées, d'accord. باش تفهموا le principe bien, باش تكونوا logique, d'accord. Ça serait mieux وخير لو كان تقرا لا glycolyse تفهمها قبل من لا néoglucogenèse من الاخر, d'accord. هذه c'est une consigne ou bien c'est une voilà نصيحة conseil ou la consigne ولا من عندي pour maîtriser bien la néoglucogenèse, d'accord. نروحو le deuxième précurseur اللي هو le lactate, d'accord. c'est-à-dire كيفاش حنا قلنا بلي la néoglucogenèse تقدر تصرى من plusieurs précurseurs non glucidiques. C'est une information très très importante. Précurseurs non glucidiques. On a pyruvate, lactate, alanine, glycérol, acide aminé, plusieurs précurseurs. D'accord. Parmi les précurseurs, on a le pyruvate, parmi les précurseurs aussi, il y a le lactate. C'est-à-dire comment obtenir le glucose à partir du lactate. Pendant le sabah ou pendant entre les repas ou là, d'accord. Yani qui mettent qu'il y a une consommation de glucose, d'accord. Donc من lactate كيفاش نروحوا للglucose, كيفاش نعاودو نولو للglucose, d'accord. Regardez le cycle de Cori. Je vais نحبس la vidéo هنايا, je vais arrêter la vidéo في هذه الدقيقة وندير لكم la vidéo تاع le cycle de Cori, vous allez bien comprendre, d'accord. من بعد on va rattraper ou bien on va continuer مع à partir de l'alanine, c'est-à-dire comment obtenir le glucose à partir d'alanine. Tout d'abord, je vais faire un pause d'ocan, ندير لكم la vidéo تاع le cycle de Cori. Le cycle de Cori, tout simplement, c'est d'avoir le glucose à partir du lactate. On se voit bientôt.